خوفناک زلزلہ 37 جانیں لے گیا. آزاد کشمیر میں ہر طرف تباہی, 459 زخمی اسپتالوں میں زیر علاج, سینکڑوں عمارتوں کو نقصان, سڑکیں کھنڈر بن گئیں, بجلی اور مواصلات کا نظام درہم برہم, زندگی مفلوج. سپہ سالار زلزلہ متاثرین کی دلجوئی کرنے پہنچ گئے. بحالی اقدامات کا جائزہ, ہر ممکن امداد کا اعادہ. سول حکومت کے تعاون سے جلد حالات معمول پر آ جائیں گے. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ. بس ایک لمحہ برسوں پیچھے دھکیل گیا, کسی کا نشیمن تباہ ہوا, کوئی جان ہی سے چلا گیا. زلزلے سے جاتلاں میں سب سے زیادہ تباہی, میرپور اور بھمبر میں بھی درجنوں عمارتیں زمیں بوس. زلزلہ متاثرہ علاقوں میں آفٹر شاکس, مظفر آباد, وادی نیلم, جہلم اور باغ میں پھر جھٹکے, شہری خوفزدہ. کھلے آسمان تلے ڈیرے, انتظامیہ کی عوام سے پرانی عمارتوں کے اندر نہ جانے کی اپیل. پاک فوج کے جوان مشکل کی گھڑی میں عوام کے درمیان, ایویشن اور میڈیکل ٹیمز بھی متاثرہ علاقوں میں موجود. انجینئرنگ کور پلوں کی مرمت اور بحالی میں مصروف. مجھ سے باہر کے 2-3 سفیران جو ہیں انہوں نے بھی رابطہ کیا تھا. ہم نے انہیں وقتی طور پہ کہا ہے کہ ہمیں ان سے کسی قسم کی امداد کی ضرورت نہیں ہے. بہت سارے لوگ پاکستان سے بھی رابطہ کر رہے ہیں. اگر ہمیں ضرورت ہوگی تو آج شام تک ہم ایک نمبر جو ہے وہ آپ لوگوں کے توسط سے لوگوں کو دے دیں گے. متاثرین کو اشیاء ضروریہ کی فراہمی جاری. امدادی کاموں کے لیے ضلعی انتظامیہ رابطے میں ہے. غیر ملکی سفیروں نے بھی امداد کے لیے رابطہ کیا. فی الحال بیرونی مدد کی ضرورت نہیں, چیئرمین NDMA. جاتلاں کے قریب 3.5 کلومیٹر کا ایریا کلیئر. کل شام تک سڑک ہلکی ٹریفک کے لیے کھول دی جائے گی. 50,000 پانی کی بوتلیں, کھانے پینے کی اشیاء اور دیگر سامان کی متاثرین تک سپلائی جاری. جان بحق افراد کے ورثاء اور زخمیوں کے لیے امداد کا اعلان. متاثرہ علاقوں میں نقصانات پر رپورٹ مرتب کر رہے ہیں. فردوس عاشق عوام کی میرپور آمد پر DHQ ہسپتال کا دورہ, زخمیوں کی عیادت. وزیر اعلیٰ پنجاب کی میرپور میں راجہ فاروق حیدر سے ملاقات. زلزلے سے ہونے والے نقصانات پر دکھ اور افسوس کا اظہار. عثمان بزدار کی وزیر اعظم آزاد کشمیر کو مشکل کی گھڑی میں ساتھ دینے کی یقین دہانی. وزیر اعلیٰ سندھ کا بھی وزیر اعظم آزاد کشمیر کو فون. After 9/11, terrorism was associated with Islam. Before 9/11, 75% of suicide attacks were by Tamil Tigers who were Hindus. No one talked about Hinduism, anything to do with that suicide attacks. No one blamed their religion because no religion has anything to do with terrorism. Let's not forget that in India, extremists have taken over the country. There is only one Islam, the Islam of Prophet Muhammad, peace be upon him, which we follow. مغربی ممالک کی جانب سے دہشت گردی کو اسلام سے جوڑنا بدقسمتی. 9/11 کے بعد دشمنی کو مسلمانوں سے منسلک کر دیا گیا. وزیر اعظم کا نفرت انگیز تقاریر اور مواد کے خلاف مؤثر اقدامات پر زور. عمران خان کا نیو یارک میں کانفرنس سے خطاب. دنیا میں مسلمان نفرت انگیز تقاریر کا آسان ہدف ہیں, ترک صدر کی تقریر. مقبوضہ وادی 51 روز سے 9 لاکھ فوجیوں کے ہاتھوں یرغمال. حریت قیادت جیلوں اور شہری گھروں میں قید. کسی کی کوئی خیر خبر نہیں آ رہی. کرفیو ہٹنے پر بھی بحران کا خدشہ. صورتحال پر دنیا کی خاموشی حیران کن ہے. وزیر اعظم عمران خان کی نیو یارک میں پریس کانفرنس. سلامتی کونسل سے کردار ادا کرنے کا مطالبہ. وزیر اعظم کا OIC رابطہ گروپ کے اعزاز میں عشائیہ. نیو یارک ٹائمز کے ایڈیٹوریل بورڈ. امریکہ, برطانیہ, ایران, چین, ترکی, اٹلی کے سربراہان سمیت 14 عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں. عمران خان کی ایک ہفتے کے دوران 70 سے زائد میٹنگ شیڈیول.
जनरल असेंबली में मकबूजा कश्मीर का मसला उठाने पर तुर्क सदर का शुक्रिया। सदर अर्दवान ने मकबूजा कश्मीर में 80 लाख लोगों के महसूर होने की निशानदही की। वजीर आज़म इमरान खान का ट्वीट। मजलूम कश्मीरियों से यकजहती का इजहार। 27 अक्टूबर को मुल्क भर में यौम सियाह मनाने का फैसला। तमाम सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सर निगू रहेगा। रैलियां और जलसे भी शेड्यूल। पंजाब हुकूमत का लाहौर में बैनुल अक़वामी कश्मीर कॉन्फ्रेंस कराने का फैसला। मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय 69 कश्मीरियों से यकजहती का इजहार। इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के बाहर बच्चों की रैली। मकबूजा वादी में मजालिम बंद करने का मुतालबा। मोदी के खिलाफ शदीद नारेबाजी। सियासी हलचल के इशारे। पीपल्स पार्टी और JUI हुकूमत को घर भेजने पर मुत्तफिक। इस्लामाबाद में रहनुमाओं की मुलाकात। तरीक़ाकार पर मुशावरत। APC बुलाने पर बातचीत चल रही है। नैयर बुखारी की गुफ्तगू। राबते जारी रहेंगे। अकरम दुरानी की बातचीत। जाली बैंक अकाउंट्स केस की तहकीकात। साबिक DG पार्क्स लियाकत कायम खानी और उनके अहले खाना का चकमा। 7 घंटे की कोशिश के बाद खुलने वाला लॉकर खाली निकला। तस्वीर दुनिया न्यूज पर। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। औकाफ अराजी की गैर कानूनी अलॉटमेंट का इल्जाम। शहबाज शरीफ के खिलाफ इंक्वायरी शुरू करने की मंजूरी। असलम रईसानी के खिलाफ करप्शन रेफरेंस दायर करने का फैसला। मजमूई तौर पर 7 इंक्वायरीज और 5 इन्वेस्टिगेशंस की मंजूरी। चौधरी शुगर मिल्स केस। मरियम नवाज और यूसुफ अब्बास के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। लीगी रहनुमा कोट लखपत जेल मुंतकिल। बेटर क्लास देने की मंजूरी। इमरान खान के बयानात कौमी सलामती के लिए खतरा करार। मुल्क पर नालायक हुक्मरान मुसल्लत हैं। अवाम इन्हें ढील नहीं देंगे। डेंगी पर हेल्पलाइन शहबाज शरीफ ने कायम की थी। मरियम औरंगजेब। डेंगी के वार जारी। मजीद 4 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। अमवात खानपुर, रावलपिंडी और कराची में हुई। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और दीगर शहरों में सूरत हाल मजीद खराब। मरीजों की तादाद में इजाफा। पेशावर में भी 161 नए केस रिपोर्ट। कसूर के इलाके कंगनपुर से मजीद 2 बच्चे मुबैना तौर पर अगवा। 9वीं जमात के तालिबे इल्म अदनान और उसामा स्कूल जाते हुए लापता हुए। मुकदमा दर्ज। शहर कायद में बादलों के डेरे। कराची में वक्फे से बारिश। मौसम खुशगवार। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गुजरावाला में भी रिमझिम। आवाम को एक और झटका देने की तैयारी। बिजली के नरखों में ₹1.86 फी यूनिट इजाफे का इम्कान। CPPA ने नेपरा में दरखास्त जमा करा दी। महंगाई की शरह 12% रहने का इम्कान। रुपए की कदर में कमी के असरात देर से आ रहे हैं। IMF प्रोग्राम से मुआशी अदम तवाजुन कम होगा। मुआशी इस्लाहात आएंगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक की पाकिस्तान की मईशत पर रिपोर्ट जारी। सरकारी अस्पतालों की मुमकिना निचकारी। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मसीहाओं का एहतजाज। लाहौर के सरकारी अस्पतालों को ताले। खैबर पख्तूनख्वा में भी हड़ताल। मरीजों को मुश्किलात का सामना। मुआशी पाबंदियां लगाने की लत। अमेरिका बैंकिंग निजाम का फायदा उठाकर डाकू का किरदार अदा कर रहा है। दबाव के बावजूद तरक्की के लिए सरगर्म रहेंगे। हसन रूहानी का जनरल असेंबली से खिताब। हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार। श्रीलंकन टीम की पाकिस्तान आमद खुशी की बात। पाकिस्तान को होम ग्राउंड का एडवांटेज। उम्मीद है शायकीन को जबरदस्त क्रिकेट देखने को मिलेगी। मिसबाहुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
اور کراچی میں انٹرنیشنل کرکٹ کا میلہ سجنے کو، نیشنل اسٹیڈیم میں سیکیورٹی اداروں کی فل ڈریس ریہرسل، گراؤنڈ میں پاک فوج کے کمانڈوز ان ایکشن، شاہینوں کی پریکٹس بارش سے متاثر۔ السلام علیکم، خبر کی دنیا سے میں ہوں سیدہ عائشہ ناز۔ میں ہوں عبید اللہ صدیقی۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ بلیٹن کے آغاز میں وزیر اعظم پاکستان کی بات۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ مغربی ممالک کی جانب سے دہشت گردی کو اسلام سے جوڑنا بدقسمتی ہے۔ 9/11 کے بعد امن دشمنی کو مسلمانوں سے منسلک کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت میں نسل پرست شدت پسند ملک چلا رہے ہیں۔ نیو یارک میں نفرت انگیز مواد کی روک تھام کے لیے کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے وزیر اعظم۔ انہوں نے کیا کہا، آپ کو سنواتے ہیں۔ Islamophobia, which is going to have consequences unless it's addressed. Because we all know that marginalization of any community leads to radicalization. And we have seen radicals coming out of these communities. And we have seen the same process in Europe because of Islamophobia. The biggest damage done to Muslims is that after 9/11, terrorism was associated with Islam. So Islamic terrorism, Islamic radicals. And constantly these words were used by leaders of Western countries, explaining that, 9/11 terrorists and any acts of terror that took place after that. The moment you use the word Islamic radicals, it means that there is something in Islam that produces radicals, and especially suicide bombing. Because regularly we heard these commentators saying that, Muslims are indulging in suicide attacks because they will have virgins in heavens. This sort of nonsense kept going on. Before 9/11, 75% of suicide attacks were by Tamil Tigers, who were Hindus. No one talked about Hinduism having anything to do with that, with the suicide attacks. No one blamed their religion, because religion has nothing to do with, no religion has anything to do with terrorism. Almost all terrorism is connected to politics. It's political perceived injustices that produces desperate people. There is only one Islam, the Islam of Prophet Muhammad, peace be upon him, which we follow. مقبوضہ وادی 9 لاکھ فوجیوں کے ہاتھوں یرغمال ہے، اور وزیر اعظم عمران خان کا سلامتی کونسل سے کردار ادا کرنے کا بار بار مطالبہ۔ وزیر اعظم عمران خان کی 14 عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں اور وزیر اعظم کشمیر کا مقدمہ نیو یارک میں پیش کرتے نظر آ رہے ہیں۔ جی ہاں، وزیر اعظم نے نیو یارک ٹائمز کے ایڈیٹوریل بورڈ سے بھی ملاقات کی۔ اس کے علاوہ جنرل اسمبلی میں مقبوضہ وادی کا مسئلہ اٹھانے پر انہوں نے ترک صدر کا شکریہ ادا کیا ہے۔ وزیر اعظم کا یہ بھی کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر دنیا کی خاموشی ان کے لیے حیران کن ہے۔ یہاں آپ کو آگاہ کریں کہ حکومت کی جانب سے 27 اکتوبر کو ملک بھر میں یوم سیاہ منانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مظلوم کشمیریوں کے ساتھ اس دن بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا جائے گا۔ نوٹیفیکیشن اس سلسلے میں جاری کر دیا گیا ہے، اور حکومت پاکستان کی طرف سے باقاعدہ 27 اکتوبر کی تاریخ کا اعلان کیا گیا ہے کہ اس روز کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے یوم سیاہ منایا جائے گا، اور قومی پرچم سرکاری عمارتوں پر سر نگوں رہے گا۔ ادھر میرپور آزاد کشمیر میں ہولناک زلزلہ تباہی کے مناظر چھوڑ گیا ہے۔ 37 افراد جاں بحق جبکہ 450 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ جاتلام میں غم کی تصویر متاثرین نے پہلی رات کھلے آسمان تلے گزاری۔ وفاقی حکومت نے جاں بحق افراد کے ورثاء کو معاوضہ دینے کا اعلان کیا ہے۔ عثمان بزدار بھی متاثرین کی دلجوئی کے لیے میرپور پہنچے۔ ہولناک کی ضرورت نہیں ہے، بہت سارے لوگ پاکستان سے بھی رابطہ کر رہے ہیں۔ اگر ہمیں ضرورت ہوگی تو آج شام تک ہم ایک نمبر جو ہے وہ آپ لوگوں کے توسط سے لوگوں کو دے
कर रही है। अभी फौरी तौर पर टेंट्स और जो फूड हैम्पर्स हैं इंशाल्लाह इमीडिएटली हम यहाँ पहुँचाएंगे। अब में जो हमारे जो सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन पे इमरजेंसी हमने लगा दी है। किसी भी किस्म की ज़रूरत होगी, कोई भी पेशेंट रेफ़र करना होगा, उसके लिए हम अवेलेबल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी आज़ाद कश्मीर में ज़िलज़िले से मुतासर होने वाले इलाके मीरपुर जातला का दौरा किया और बहाली के कामों का जायजा लिया। मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। ने मीरपुर में तबाही मचा दी, मुश्किल की घड़ी में पाक फौज अवाम के शाना बशाना। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का ज़िलज़िले से मुतासरा इलाकों का दौरा, बहाली का काम जल्द मुकम्मल करने का आज़्म। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दौरे के दौरान मीरपुर आज़ाद कश्मीर में जातना केनाल रोड का फ़ज़ाई जायजा लिया और मुतासरा सड़क की बहाली के लिए जारी काम भी देखा। इस मौके पर जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि ज़िलज़िले से मुतासर होने वाले शहरियों का हर मुमकिन ख्याल रखा जाएगा और पाक फौज बहाली के अमल में सिविल इंतजामिया की भरपूर मदद फराहम करेगी। सिपा सालार ने कहा कि मुतासरा इलाकों में बहाली का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करके रोजमर्रा जिंदगी मामूल पर लाएंगे। दूसरी जानिब ज़िलज़िला मुतासरा इलाकों में पाक फौज की जानिब से रेस्क्यू के बाद अब इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। पाक फौज ने मुतासरीन में खाने पीने की अशिया तकसीम की और उन्हें टेंट भी फराहम किए। पाक फौज सिविल इदारों के साथ मिलकर कई किलोमीटर तक तबाह होने वाली जातला रोड और पुल की बहाली के लिए भी दिन रात काम में मसरूफ है। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.